柔軟に適応していく。例えば、未来の変遷社会の変化を捉え、安心安全、快適な移動の実現に貢献していく。例えば、脱炭素社会の実現に向けた自動車デザインを支え、生産工程の資金に取り組んでいく。私たちは未来のエネルギーや人々の暮らしに寄り添い、皆さんに新たな価値を提供していきます。Okay, by the way, kalau korang baru join, inilah tangki hydrogen. This is what a hydrogen tank looks like. I don't know how many bar of pressure this one can resist. Tapi tengok tebal mana dia. And it's probably, I don't know what material, probably layers of carbon fiber plus apa ada composite. And this is the bulb that they fit into the whole thing. And this is the size yang saya rasa guna dekat dalam lori yang kita tengok 2-3 biji lori dan yang letak tenaga hidrogen. This is the size of the tank that they use for the hydrogen fuel cell. And kita akan jalan lagi. Kita sekarang ada dekat hall yang tunjuk parts suppliers, component suppliers. Dan kita akan jalan pelan-pelan masuk ke main hall di mana ada syarikat-syarikat kereta semualah. So for now we are looking at the company buat boat kepada water boat, Bosch dekat depan tu. So bila masuk dekat hall yang sini interesting sebab dia tunjuk parts yang dia orang tengah develop. Contohnya dekat sini kat Astemo ni nampak tu ada electric motor punya winding lah pada dia tunjuk. And untuk Bosch about mobility, ini Mikuni, parts for engine, transmission dan sebagainya. Besar juga lah Mikuni tu dan ini of course Bosch. Everything from autonomous vehicle system dan sebagainya. Let's move toward a software-defined mobility. Ini Olins. Ya, itu ketiga. Formula 1 punya barang Olins. Formula 1 shop double. Masuk ke Ferrari. And then ditunjuk carbon neutral factory lah, macam-macam idea ada dekat sini. Tu NSK. Braking dan sebagainya ini. Minbea Mitsumi, tak tahu lah apa dia tu. So anyway, saya akan buat live ni sampai basically bateri habis lah. So this first early parts ni, so this is interesting loh. All these little things that makes up a car. Switches untuk seats. That's like lever untuk gear lever, and motor mechanism, door lock, and benda-benda kecil ni yang kita tak nampak dan tak perasan. Then these are the things yang add up to the cost of a car and makes it possible for us to have all these little control systems, all these switches yang kita biasa nampak kan, shape switches ni. And this is the company that supplies it. And then Mobis, Hyundai Mobis, that one does also parts and all sorts of solutions. Ni Valio ada tunjuk elektrik motor kat situ. Dan Koito, sana Koito. Nama Koito saya pernah dengar tapi tak tahu apa dia buat pun. So, kita tengok sekejap masuk apa Koito buat. Communication system. Oh, lampu. Radio lampu. That's a Ford punya lampu 150. LiDAR for vehicles, kita buat LiDAR juga. And then lighting solution lah, tu lighting solution from Koito. Ni Toyota macam-macam, dia dah buat body panel macam-macam lah.
And these are some of the things yang they put on display, parts Toyota. DC converter, nickel metal hydride and NiMH battery. Toyota masih lagi nickel metal hydride battery and some dia hybrid. Ni all the electric car punya komponen, hybrid komponen, bi-directional onboard charger, electric compressor dan air compressor untuk fuel cell electric vehicle. So these are onboard charger, DC, bi-directional onboard charger. Bi-directional means boleh two-way lah. Dia charge sama dia discharge kot. Converter, ni battery kot. Nickel metal hydride again. Kita masih lagi on nickel metal hydride. Denso F1 kot kan. Japan Auto Parts Association. Okay, kita akan keluar dan akan masuk ke main hall di mana all the car companies are. Jadi kalau ada apa-apa yang korang particularly nak tengok, tulis kat sini, komen, bagi tahu aku jenama apa yang ada nak tengok. Mercedes-Benz ada, BMW ada. Lain pada tu jenama luar nampak BYD saja ada, yang lain semua jenama Jepun lah. All the Japanese brands are represented here lah. Semua Daihatsu ada, motosikal Kawasaki, Yamaha. Honda tak nampak tunjuk motosikal lah. So Kawasaki ada tunjuk motosikal hybrid dan motosikal EV. Ninja 700 hybrid dengan Ninja EV. So kalau siapa nak tengok Kawasaki Ninja hybrid dengan EV, bagi tahu, saya akan bawa pergi tengok. Yamaha juga ada tunjuk beberapa motosikal. Yamaha kali ni tunjuk motosikal yang self balancing, dia tak jatuh. Dia akan tolak motosikal tu, dia tak jatuh. Honda ada tunjuk electric scooter dan dia punya battery system lah, di mana battery system tu dia gunakan untuk power macam-macam lah, daripada macam tuk-tuk roda 3, ada satu van kecil pun dia boleh convert jadi elektrik menggunakan bateri modular dia tu, bateri motosikal yang 1.3 kWh betul. And beberapa jugalah benda yang agak menarik kat situ lah. Cuma saya nak bagi tahu bahawa kali ni the Tokyo Motor Show rasa macam kurang. Tak banyak sangat display yang kita tengok dan kita rasa macam okay, these are serious products that's coming out soon. Tak ada, tak banyak sangat macam tu. So as a result, I feel that tak ada benda sangat yang kita nak report moving forward. Tak ada any kind of serious EV products. And I rasa dekat sini memang dia orang tak rasa EV is going to be the future lah. So they might be right, they might be wrong. Tak tahu macam mana cerita dia. Sebab memang kalau kita tengok di Jepun is still around 5% aja jualan kereta ialah battery electric vehicle. Berbeza dengan of course China, dan orang mula kata bahawa China punya numbers tak boleh pakai sebab hanya China saja yang berminat dengan kereta elektrik. Tapi saya rasa itu taklah begitu tepat, kerana di Europe juga minat terhadap kereta elektrik ni dah melebihi 10% lah. Di Europe dia nak masuk 20% dah. Di Amerika Syarikat of course masih lagi sekitar 6 hingga 7%. Tapi dia punya kadar peningkatannya adalah besar lah, berganda. So kita tak tahulah, saya nak cakap kata secara 100% kita confirm EV is going to be the future. Tak, tapi saya kata 80 to 90% confirm lah pada saya lah. Saya punya amatan, it's the probability that EV will be dominant is at least 80%. At least 80%. So sekarang kita tengah berjalan ke East Hall. Semua display OEM ada dekat East Hall. Dan ada hall paling besar of course Toyota lah. Kita tengok. Kita akan start dengan
sebelah Toyota dulu dan kita akan pusing. Sorry, kita akan start dengan sebelah Honda semua dulu, pusing. Last kali kita akan pergi ke Toyota dan Daihatsu last sekali. Sebab yang bawa kita ni ialah Pro 2 dan kita berjanji nak jumpa dia di Daihatsu punya booth pada pukul 3.45 petang waktu Tokyo, maksudnya 2.45 petang waktu Malaysia lah. So sambil tu kita akan run live ni sampai sama ada habis bateri ataupun sampai kita tiba di booth Daihatsu. Dan kalau ada apa-apa perubahan ataupun press conference kat situ lah kita akan berhenti. Di kita ni dekat ada Tokyo Big Site. That's the name of the location, Tokyo Big Site. Before this kita dekat Makuhari Mesir, but sejak 2017 ke 2019 dia orang dah duduk ada di Big Site lah. Okay, this is the main East Hall. Kita kena turun escalator setingkat dan kita akan gerak ke kiri dan terus masuk dewan exhibition utama lah. Dia ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita masuk sebelah kiri dulu sebab Toyota dan Daihatsu sebelah kanan. Saya nak habis dekat Daihatsu lah sebab kita berjanji dengan 3.45 ada kat situ. So okay, hari ni ialah hari media. So kalau you tengok tak ramai orang sebab hari ni hanya untuk media sahaja. Hanya mereka yang ada pas macam ni baru boleh masuk. Ini saya punya pas, ada nama, ini je boleh masuk. So sebelah sana hall number 1. Kita start sebelah sini hall number 4. 1, 2, 3 sebelah kanan, 4, 5, 6 sebelah kiri. So kita akan mulakan dengan hall 4. Kita tengok hall 4 ni ada apa mula-mula. Mari kita tengok. Okay, kita ada dekat sini. Kita masuk sini dulu 4, 5, 6. Kemudian kita masuk 3, 2, 1 dan kita akan habis dekat hall 2, antara hall 2 dan hall 1 lah kat sini Daihatsu. Alright. Okay, this is hall 4. Kita mula dengan Nissan. So Nissan tunjuk dia punya kereta elektrik, Nissan Leaf pada depan sekali. Kita nampak Nissan Leaf di sini. Ini dia punya latest iteration of the Nissan Leaf. Dan of course dia ada kereta Formula E Nissan. So kalau hampa nak tahu apa-apa tentang kereta-kereta ni, bagi tahu aku lah. Kalau aku tak sebut ke apakah, tanya aku dan aku akan ceritakan. Kalau tidak, aku jalan aja lah. Aku tunjukkan apa yang aku tahu, aku jalan aja. So ni Nissan Leaf versi terbaru. Dan ini ialah Nissan Sakura, kereta elektrik bersaiz compact ataupun saiz K car. So ini sekarang ni ialah kereta elektrik yang paling popular di Jepun. Kerana dia punya saiz yang compact dan of course dia punya harga dia yang mampu milik lah. Jom kita buka pintu, kita masuk dalam, kita tengok sikit Nissan Sakura. So ni dia Nissan Sakura. Boleh nampak dia punya screen dia, ada dua display screen dan untuk kawalan gear kat tengah-tengah. Dan ini K-car, so selalunya dia ada bench seat kat depan lah. So that's the bench seat. Dia tengok kereta ni ada adaptive cruise control level 2 so dia ada boleh tetapkan jarak dalam kereta depan. So ini adalah kereta elektrik paling popular di Jepun sekarang. Kemudian kita bergerak, kita tengok ini satu lagi kereta konsep, iaitu Nissan punya, dia panggil Hyper Tourer. Okay, ini bentuk macam ala-ala Elgrand lah kan? Elgrand. Dan kalau kita tengok kat dalam tu, tak tahu you boleh nampak tak boleh nampak, tapi dia punya kursi tu menghadap ke belakang. Nampak dalam tu Ustaz? Saya try cuba pergi dekat lagi, you akan boleh nampak. Dan kursi tu dia menghadap ke belakang. It's facing the wrong way. Look at it, you can see
inside they're facing the wrong way, so menunjukkan kereta ni dia mempunyai capability untuk autonomous driving lah. So autonomous driving ni adalah satu yang memang akan menganjakkan kereta, jadikan kereta tu bukan hanya untuk pengangkutan, tapi adalah satu ruang kehidupan ataupun an alternate living space. It just happens to be in a platform yang bergerak daripada point A ke point B. It's not just for transport, it's an alternate living space. So that is why start tengok banyak dah di Jepun ni, dah 10 tahun lebih dia start show kereta sebagai alternate living space. So dekat tengah ni ialah dia punya, I don't know what this is. So nama dia E-Force. It's a 4-seater sports car. Gaya-gaya macam GTR. So adakah ini petanda untuk pengganti GTR? Mungkin. Masih lagi menggunakan lampu bulat belakang, cuma kali ini menggunakan butterfly doors. Interior tu jangan tengok sangatlah, kereta-kereta konsep yang wild macam ini tidaklah sangat membayangkan apa pun, hanya pemikiran Nissan pada masa sekarang mengenai apakah image kereta yang mereka nak hasilkan di masa depan. Waalaikumsalam. Kita pun baru je nak masuk ke dewan ni. Ini display pertama iaitu daripada Nissan. Ini kereta konsep dia. 1000 kilowatt hour 1000 kilowatt, sorry, 1000 kilowatt punya, 1000 kilowatt means 1300 horsepower lah. Roughly lah about 1300 horsepower. So this should be, kalau it ever, I don't think it's going to make into production lah, but dia ada hints of the shape of the Godzilla sekarang lah. So I don't know whether this one is actually a replacement ke just purely as a thought exercise. Okay, kita teruskan ke sebelah sana pula. Ada satu lagi kereta konsep, iaitu sebuah SUV pula yang kita boleh nampak di situ. Ini nama dia Hyperfunk, and this is a 2-door SUV, very angular, quite aggressive, but somehow interesting. I don't know whether this is something in Nissan punya mind in terms of proportion, or at least in terms of the angular design, if they decide to pull off their future products with this kind of angular design. So it will be really, really nice and funky lah. So as a contrast, sebelah sana tu is the van style tu. Belah sana tadi tu. Dari sini nampak lah belakang tu tegak semua. It's a proper Alfa Elgrand style punya van. I don't know whether that's EV or not lah. I don't know anything about this, the details, technical details of this cars. Sana ada satu Nissan Ariya. Saya akan bawa tengok sebab saya sendiri tak pernah tengok Nissan Ariya ni secara dekat sejak dia lancarkan sebagai kereta konsep pada tahun 2019. Jadi ini ialah the production version of the Ariya. Quite nice. I like the color. The overall shape is quite pleasing. Nothing too strange or crazy or aggressive. It's quite a nice, clean design. Let's go inside and tengok what the cabin is like. So you can see nice materials, got velour kind of touch. Ni leather or leatherette. Seats, got a nice pattern going. The center console is quite big. The gear selector is kind of neat and simple. The steering design is quite neat. I don't know, they ada lampu. Maybe it'll light up to show what the functions are. And that's the instrument cluster, the center console, and they have this funky capacitance switches yang jenis embedded, nampak dalam this simulated wood lah, I guess, simulated wood. And I like this color, bronze color that they're using. Okay. Next is BMW.
Hello Jason. So ni iX2. X2 is fine. Dia orang ada tengah presentation sekarang. This is the actual BMW punya presentation. And kalau kat sebelah sana tu, you nampak, that's the Neue Klasse. That's the allegedly will be the pembayang untuk the new 3 series. So you can see, okay, belakang tu pembayang untuk 3 series. So kita pusing kat sebelah sana to get a clearer look lah at the car. Ini adalah iX hydrogen fuel cell. iX5 hydrogen fuel cell. So, sekejap kita nak tengok sebelah sini. Nak tunjuk sikit. So this is the tak boleh buka receptacle ya. Anyway, this is the fuel cell version. Dan inilah dia punya fuel cell. This is what the actual fuel cell looks like ni. Ini tempat udara masuk dan keluar semua. Air inlet, coolant inlet, hydrogen outlet. Hydrogen inlet, coolant outlet, air outlet. So dia terbalik ya, hydrogen dengan dia punya air tu runs on a reverse circuit lah kat sini. Okay. And this is the i5 5 series electric M60. This is the electric 5 series. Ni tengok the interior menggunakan BMW punya current design style. Kita menggunakan screen yang melengkung di bahagian depan tu, dan got some interesting detailing on the doors. Kita tengok sikit, nampak ni, dia sekarang menggunakan detailing yang macam ni kat pintu dia. Quite nice. This is soft touch plastic leather, and that's the seat back. Ni tempat attach screen. Ada attachment point dia lah, ada USB outlet jauh kat situ. Dan kat bawah tu kita nampak ada touch screen untuk aircon controls. And that's the seat design. And the new Hofmeister King is now not on the door anymore. Dia macam ke belakang sikit lah. And it's quite a nice design. I kind of like the new 5. Looks aggressive. And that nose is, I guess, beginning to make more and more sense. Dah lama-lama, you mula-mula benci pun, dah lama-lama tengok, lama-lama kita boleh terima lah kan. So let's go closer to the new class. Let's see if we can get a slightly closer view of the new class as they're giving the presentation. Kita pergi ke sini, tengok, this is the new class. Katanya inilah bakal menjadi 3 series. The lines lah, at least look at the proportion. Don't look at the detailing sangat, but look at the proportion. The negative rate untuk depan tu macam making a comeback. Kan asal-asal BMW kan punya moncong dia macam jerung sikit. So that seems to be making a comeback. The door line tu is interesting. Dia naik kat atas macam tu. I don't know whether that will maintain or not, but that's an interesting cut line untuk the window, the Hofmeister King. And notice how the boot line it goes horizontal kat situ. And the proportion there is very short back, long wheelbase. You notice that the door, the gap between the door and the front wheels tu pun dah kecil, so dia tolak cabin ya. So this is a hint that this could be either a dedicated EV ataupun a platform that favors EV architecture more than ICE architecture. So at the very least, the performance version, the M3 version will be at least a hybrid, if not a full EV version. Aku rasa lah, from the way that the car punya proportion plays out, it's a very long wheelbase car. You notice the rear door also very long, and very short boot. So it's a long cabin, very long cabin, and that is typically macam mana dia orang design kereta elektrik lah. Okay, nah kita pergi ke Suzuki pula. Suzuki always has some nice, interesting, cute cars. So get ready. This is the Hustler. Very nice, very nice. It's macam tough with a variation of that idea.
of that mini Hummer kind of look and proportion. But now nama dia ialah Hustler dengan chrome semua. It's quite interesting design, cukup comel. Kemudian tu sebelah sana dia duk jual barang-barang lah, merchandise. Merchandise Suzuki. Ada motor, katana semua. Jimny punya, ada macam-macam lah, few things lah. Quite interesting. Ada toolbox Suzuki pun. So ni adalah EV konsep dia, e-every konsep. Tak banyak yang EV yang nampak macam ready for production ke apa. So ni, and ini Suzuki gunakan compressed biomethane gas. I don't know what this is, which market they are offering this. Oh, this is a concept lah. Seterusnya, motosikal menggunakan hydrogen fuel cell, dan inilah yang mungkin menarik ialah konsep untuk Swift baru ni, konsep Swift konsep ni. Dia punya muka depan dia tu, dia punya yang baru lah. Still running on similar platform I think as the previous generation, but this is the second top hat lah untuk that platform. Could be, or could be completely new, but it looks, the proportion all looks like it's being retained, and it's a concept EV. Concept EV. Spacia is another one play of their K car. Spacia concept. And here are some toys. Selalu dia akan ada benda-benda macam ni, macam mobility solution lah. Benda ini ialah Spacia custom concept. They like to have this the small variation. Okay, sana Mitsubishi dia ada air track dan beberapa produk lagi. Kita tengok sekejap Mitsubishi. Ya, betul. Untuk Suzuki betul lah dekat India. Tengok sikit Mitsubishi ada apa benda baru. Triton baru. Kos ini dah nampak dekat Thailand. And this one is Delica. Ganas versi off-road / rally. Nice, interesting eh? Dan ini adalah variation of the Sakura tadi, mungkin Delica Mini. And of course this is the EV concept, the mandatory EV concept sekarang. Again, dengan kursi depan yang boleh balik lah. Again, we're looking at mobility, bukan transport semata-mata. Tengok dalam dia. You can see. Yeah. I don't think this is coming to production anytime, or coming to production at all. Of course, that's the Triton. Ni ialah EK X EV. This is the version of the Sakura which Mitsubishi makes untuk dia. And ini dynamic sound concept dengan Yamaha sound system punya cerita lah. Alright, let's go next to the next display. Ada apa-apa tak yang kau nak tengok secara lebih dekat lagi? Tell me to stop or slow down. So I try nak bagi nampak macam mana rasa lah kalau korang ada kat sini. The size and scale of the exhibit. Ini Sierra, just like the Jimny Sierra lah. Dengan dia letak dengan V-Strom sebelah dia. Nice display.
Okay, BYD. Besar juga BYD punya stand. Kita tengok kereta apa yang ada. Of course, pertama sekali kat depan ni ialah Atto 3. Atto 3 ni dia punya standard flag bearer dia sekarang lah. Dan kita tengok ni pun agak popular juga di sini. Ramai juga orang datang tengok BYD Atto 3. Okay. Belakang sana ada dolphin. Tapi apa yang saya nak tengok ialah seal. So ini ialah BYD seal. So kita tengok dengan lebih dekat lagi the seal. This is the car that's making waves. Katanya as a true competitor to the Tesla Model 3. Dari segi design, it's quite a good design. Looks sleek and clean and neat. Quite impressive design for a new car. Let's take a look at the inside skit, what it looks like. So you can see the design, quite nice materials, the velour kind. And then this is the seat in the back. Ruang nampak macam okey, seat nampak macam tak rendah sangat. Dan let's go look inside. That's the cabin, the dashboard. Screen besar. Nice detailing. I quite like it. And yeah. So as a whole, that's the BYD seal. Kereta yang ramai katakan akan mencabar Tesla Model 3. Kemudian kita tengok dia punya U8 SUV besar dah. Dia ada bawa juga kat sini tunjuk. U8 ni kiranya gaya dia macam mana? Cross between the Land Cruiser and the Land Rover and a Hummer. Like that lah. Ini U8. This is the BYD U8, a large SUV. Oh, apa dia ni? Tak tahu lah nak cakap macam mana. It's a big car, and I'm sure ada orang yang akan berminat lah. Maka yang berminat. Dan kita pergi ke ni kat Suzuki, kita lupa dia ada motor. So dia tunjuk busa baru ni and a few other bikes. Ni pula Yamaha. Yamaha ni is actually part of Toyota. Dan they produce a lot of interesting things, termasuklah musical instrument, drum, semua ada. And of course ATVs and motorcycles lah. Dan ini hydrogen fuel cell. Tu dia tangki hydrogen besar mana kat belakang. Hydrogen engine. Oh, bukan fuel cell, ni hydrogen engine. Dia burn hydrogen in an internal combustion engine. Ni pun hydrogen engine juga. Okay. Ni ke atas tu ialah display motor yang tak boleh terbalik itulah. Ni. The bike that cannot fall down. Tapi dia tak ada orang duduk kat atas tu dah untuk demo. Tidak dia tolak tu, motor tu tak jatuh. Alright. Next. Lexus. Ada kenderaan konsep. Style-style SUV, coupe SUV. So, tengok. Tengok dia punya space usage lah. And cabin layout roughly, space usage, proportion of the interior. Not so much about what this car going to come into production exactly like this. But tengok amount the space yang dia boleh generate inside the cabin, and generally just that lah. Yeah. Let's go.
The next one. Very pretty booth. But I feel not enough substance. You know, I feel not enough substance. Okay. Another concept car. Electric again, of course. Pasti sama ada meant for production ke, what we're looking at. Maybe the proportions are concept car way too far out like this. Just tengok proportion je lah. And some rough design language to see what they're thinking about moving forward. Mungkin lampu belakang tu idea tu dia akan guna. The nama ada in lights. The roof line is interesting, so maybe they use the roof line. The side treatment tu pun quite interesting. Maybe we'll see that something, maybe not as extreme. The window line tu, roof line tu, yeah, of course it's a bit extreme lah, but you never know. Okay, dan Honda punya display ni besar. Daripada bermula daripada kapal terbang sampailah ke skuter, sampailah ke Afila. Afila tu dia punya joint venture dengan Sony untuk buat kereta elektrik. Inilah dia punya Honda Jet. So one of the revolutionary design untuk private jet lah, menggunakan actual jet engine yang compact. So this is full size mock-up of it. Aku tak kuasa nak beratur. So yang kat sini pula ialah Cruise. Tapi dia pakai nama Honda. So this is actually a GM Cruise punya konsep untuk autonomous transport. Tapi sekarang dah ada Honda punya badging. So kita tengok dalam tu ada 6 tempat duduk facing each other. Dan kereta ni penuh dengan LiDAR dan radar. Apa lagi tak tahulah, mungkin infrared ke, who knows what kind of sensors they're using to make this work as an autonomous vehicle. So tengok dalam dia sikit, you can see sebelah sana ada tempat duduk, sebelah sini pun ada tempat duduk. Ada electric scooter kan saya tunjukkan. Ini tempat duduk dia. Dan kalau tengok daripada depan ni, nama dia ialah Cruise. Dan Cruise tu ialah GM punya branding untuk dia punya autonomous taxi ataupun robot taxi dia. So this is allegedly the product yang akan jadi the proper robot taxi lah. Tapi hang tengok tak number of sensors keliling. I don't know whether that is really the thing lah. There's another electric concept car. Ini has a feel of the original Jazz/City. The one yang Jepun punya lah, bukan yang Jazz City slash yang keluar datang ke Malaysia dan sebagainya. This is and this is the Prelude. This is a hybrid. So Honda memang push hybrid, almost every model ada hybrid version. So this is the Prelude. It's going to be a hybrid, which is nice. I kind of like the Prelude. That's making a comeback. That's a drone concept. Ini gas turbine hybrid system. Dan ini ialah satu lagi hasil usaha sama Honda dengan General Motors yang dipanggil Prologue. Honda Prologue. Honda Prologue ni adalah satu SUV besar. Ni prototype lagi, tapi dekat US dah nak jual dah. Dah start bagi media tengok belik semua di US. Ni bina atas GM punya platform Silverado ke apa, tak ingat apa dia punya the name of the GM punya produk. Tapi ni share platform dengan GM punya produk, Altium platform. Kalau tengok dia punya reka bentuk quite conventional lah, which might be a good thing sebab sekarang mungkin start to selesa dengan EV.
Kemudian ni ada cerita yang agak menarik sikit ni, kursi yang boleh bawa kita berjalan lah. Cara kita kawal dia ialah kita gerak ke depan, dia gerak ke depan, kita sandar ke belakang, dia pergi ke belakang, kita corner ke kanan, dia pergi ke kanan, ke kiri, dia pergi ke kiri. Dia boleh gerak ke kiri sideways terus sebab roda dia tu dia ada macam multi-directional, omnidirectional wheels that allows it to move in funky ways. Ni an EV concept based on dia punya M-box apa ni. Ini Honda AWS autonomous AWV work vehicle. This is an interesting idea yang memang tunjuk dah dekat internet. Ini untuk low speed solution dekat work site. So dia boleh angkat barang dan hantar barang. So I guess this one kalau dia boleh tambah a little bit more functionality, like maybe ada gripper arm ke boleh angkat turun barang, it's going to be quite an interesting idea untuk construction sites di mana ada a lot of repetitive work, nak move a lot of heavy materials. So that's an interesting idea. So kita tengok cara dia gerak. Aku dah naik dari tadi ni, but tak boleh bothered to do it again lah. Kalau you bergerak terlalu banyak ataupun you condong terlalu banyak ke depan dan ke belakang, dia akan drop dan berhenti immediately. So as a safety measure dia lah. Kemudian kita pergi ke sebelah sini, kita tengok Honda punya bateri. Dia buat swapping station sama macam Gogoro. So rasa mungkin you all pun dah nampak bateri swapping station Honda ni. Yang ni dah ada di India, mereka dah gunakan di India. So first kali kita tengok dia punya fuel cell. Ni Honda punya fuel cell stack yang dia gunakanlah dalam kereta-kereta dia. Inilah rupa dia, berapa banyak power dia generate aku pun tak pasti. Yang ni ialah generator genset lah yang gunakan bateri. Bateri ni mempunyai kapasiti tenaga 1.3 kWh. Berat dia ialah 10 kilo satu bateri. So ni dia punya battery swapping station, and it's already in operation in India. So ini adalah skuter dia yang menggunakan bateri dari itu, EM1. Ini dah jual pun di India, di Japan, dan benda ni pun ada dah mula dipasang tau di Japan. Dan ini adalah konsep untuk yang ada dua bateri punya. So untuk satu bateri itu dia boleh bergerak antara 40 hingga 50 km, dan of course yang ni maybe antara 80 to 100 km lah boleh bergerak. And here's another cool idea. This is MEV van concept, yang mana menggunakan bateri yang kecil itu juga. So kita tengok di sini dia ada slot dalam ni Ada 4 sebelah sini dan 4 sebelah sana, so ada 8 bateri. So basically 10.4 kWh of bateri. Boleh lakuk range sampai 80 hingga 100 km. So that's an interesting idea. I don't know whether it's cost effective or not lah to use this battery macam ni. Ada 4 konektor, 8 konektor dan sebagainya. Tapi di mana bateri ini dah digunakan adalah di India. You tengok ni macam tuk-tuk 3 roda tu, tapi tuk-tuk ni lain bang, pakai bateri. Jadi India is going quite big on EV tapi low cost and affordable. So Honda tak buat benda lain tau. Honda buat bateri saja. Dia punya drive system semua ni bukan Honda buat. Dia hanya supply bateri sahaja. Ni rupa dah. So that's the vehicle Dan satu lagi yang interesting is this mini digger. So mini digger ni menggunakan bateri juga, menggunakan 2 bateri. So lebih kurang dalam 2.6 kWh. Saya tak tahu berapa lama dia boleh berfungsi dengan 2.6 kWh, tapi this is an interesting use case. Especially benda ni memang guna selalunya dekat dalam residential area ataupun tempat yang sempit di mana bunyi bising, noise is an issue. So bila you boleh gunakan elektrik, that will cut back on the noise and annoyance untuk neighbours. So this could be something yang very useful dalam construction site di tengah-tengah bandar. So that's a really interesting thing. So that is the Honda punya display, and this is dia punya CIMEV. CIMEV ni aku rasa is a good solution. The world needs more micro cars like this, especially bila kita nak move towards EV because they're still very expensive. Then this one is a way to provide ride sharing. You boleh share kereta macam you share all those scooters, beam scooters tu. So this one way to share them
make it cheap, make it cheerful. Dia tak boleh jalan jauh sangat, boleh jalan 20-30 km cukup dah. And bila dia park tu, dia boleh charge balik lah. And that's something yang could be good. Okay, sebelah sini adalah Afila. So Afila is the Honda Sony collaboration. Kita dah tengok di internet banyak juga dah kereta ni. So sekarang kita nak datang dengan lebih dekat lagi lah. I don't know ada any new update ke tidak, because it looks the same as before. Kita nampak dalam di internet. That's the car. It's a nice clean design. A bit boring, but yeah, kind of okay. Lah atas tu ada conek kat kepala dia tu, probably LiDAR. And because it's content company dengan car company, so this is going to be something yang platform yang content rich lah. So I don't know macam mana dia punya OS nanti. Bila you ada autonomous, then you boleh enjoy the content more. So I think that's the whole point of Afila lah. So let's go and look dekat Kawasaki pula. Seperti yang dijanjikan, Kawasaki ada motor elektrik. Tapi instead of doing a scooter, sebab kawan ni kan dia pelik sikit kan, dia suka buat benda yang unexpected. So dia buat Ninja E1. Ni full electric bike ni. This one is a full electric bike. Kalau kita tengok, kuasa dia adalah 12 PS, 40.5 Nm. Berapa laju dia lepis semua aku tak tahu lah. I have no idea how fast this thing can go and what not. What's the distance like? Tak ada. Dia tak beritahu spec tu macam mana. There's no indication on the specification. Ya betul. Betul, memang sama macam Blue Shark. Robo taxi tu is a matter of time lah. Dan ni Kawasaki punya hybrid. Yang ni engine dia 450cc, tapi bila bergabung dengan elektrik motor menjana lebih kurang dengan 70 kuasa kuda lah, which is roughly about 650 ataupun 700cc punya lah. So dia panggil Ninja 7 hybrid. So dia pakai 7 sebab dia punya power dia macam 650-700. Tak ada gear, tak ada apa katanya lah, tak tahu. Dan the engine never drives the wheels. The engine only charges the motor, and the motor drives the wheels. Tapi yang bestnya yang ni ni saya punya favourite lah hari ni, W230 ni. Cool ke tidak? It's my favorite of all the Kawasaki on display. Ada couple of B-Motors kat situ dan sampul klasik motorbikes. Okay, jom kita pergi ke dewan sebelah pula untuk tengok jenama-jenama lain pula. Di belakang Lexus punya booth ada motosikal elektrik lagi. My Dia. Beberapa idea yang unik juga, iaitu ada yang roda 3, ada yang roda 2, dan ada yang berbumbung. Kita tengok AA cut, dia corner macam tu dia panggil AA cut. So harga dia 750,000 yen, 20,000 lebih lah. Dekat 20,000 lah harga dia. Ini ada beberapa variation dia lah. Okay, kita pergi masuk ke booth lagi satu. Seterusnya kat sana kita akan tengok Mercedes-Benz, Subaru, Mazda. Ada beberapa idea yang menarik juga di situ. Macam mana you rasa so far? How do you think about the motor show? What do you feel about motor show? Is it impressive? You nak tengok more concept, more new models? Macam mana?
Ini ialah playback. Levog ni SUV yang tak masuk ke Malaysia ni, kat sini adalah big one. And then you have the EV concept car. Dia panggil sport mobility concept. Tak tahu kok mana dia nak boleh masuk production ni. So left field lah, so out of this world. Of course, that's ada produk lah, Forester and Solterra. Solterra tu electric version lah, yang BZ4X, ini Subaru version ni Solterra. Kemudian kita pergi ke Mazda kejap. Mazda ni dia punya signboard ni interesting, very interesting signboard, where when you go close up, you'll see that signboard ni sebenarnya penuh dengan kereta diecast Tomica. Tuh, full of Tomica diecast. Okay, terusnya Mazda. Dan the Miata, self-empowerment driving vehicle untuk mereka yang handicap lah. Senang ada seat, so ada letak cushion kat situ untuk letak wheelchair, ada tombol kat steering dan sebagainya. So ni dia punya iconic SP concept, which is menggunakan rotary engine hybrid. Boleh bayang aku yang ini boleh become the shape of the next Miata ke, a small car. It does, and it's an interesting shape. Nampak mata dia tu macam pop up mah. Lama orang tak buat pop up punya headlamp, ada lagi balik ni. Tapi dia naik sikit je. Macam kening kan naik. Quite interesting thing lah. Dia punya door ni ialah butterfly door. And now we are at the Toyota booth. Sebelah sana tu Mercedes-Benz. Mercedes-Benz ada tunjuk EQ G-Wagon. And yeah, that's about it lah. Mazda Roadster. Ini Toyota punya konsep car. Masuk dah electric pickup ni. Tak tahu, bukan elektrik kot, dia tulis EEV, BEV ya, BEV. So that's battery pickup truck. Thank you, Yamaha. And then this one is an SUV. They're not even close to being production ready lah. Ni Land Cruiser punya close up lah. Peluang kita tengok Land Cruiser dengan lebih dekat. Dan seterusnya ni kayu bakar nama dia. Concept again. I don't know how close this is to production. Nampak macam tak aja. This is why I say macam disappointing sebab tak nampak solid new products yang reflect the mobility punya konsep apa-apa lah. Ni konsep GR electric ni. The most interesting at the Toyota punya display to me is the IMV concept. Dia macam pickup truck yang boleh datang dengan belakang ada platform saja ataupun apa-apa sajalah yang kita nak gunakan. Ini contoh dia, IMV platform yang buat jadi van berniaga lah kan. Ini ialah food truck menggunakan IMV konsep dengan rangga. Putih Apari food
Putih Abhari. Saya tak tahulah. Indonesia. Tuku tiap hari. Okey lah kot. Okay. And this is another concept lah. And Daihatsu ada, kita mula dengan depan ni. Nama konsep ni ialah Mimo ni nampak macam kereta cute elektrik. Dan the idea behind the Mimo ialah dia boleh customize menggunakan 3D printer. So mungkin dia akan bagi 3D printer file at least on the attachment points, dan dia boleh print. So ni daripada pagi tadi dia duk print ni daripada pagi tadi. Quite interesting. Again, switch ke apa tak tahu. Ni setengah-setengah benda yang dia boleh print dan lekatkan kat kereta tu lah. Mimo. Betul ada konsep Osan, tak tahu nak sebut pun tak tahu, Osanpo ke apa nama dia. Might say Osanpo. Kemudian ada coupon konsep. Peminat Daihatsu coupon happy lah kot. Ni kata ni mungkin akan datang lah dalam masa terdekat. Daihatsu coupon konsep. Dan kemudian dia letak sedikit sejarah dia lah, mula daripada tahun 1931 buat kenderaan pengangkutan roda 3, 1957. Ini Daihatsu Cerit yang meletakkan nama Daihatsu di pentas dunia, dan Daihatsu Mira model selepas ni jadi kancil lah. Dan kemudian van kecil Daihatsu lah, Hijet dan Copen. Kemudian kat sebelah kanan ni ada sedikit kenderaan konsep lagi. Sebelum tu kita tengok ni, ini Hijet cargo konsep, ini guna EV. So mungkin akan masuk ke pasaran dekat, masa dekat kot, pasal itu nampak macam like existing model lah. So this is called the uniform, again EV punya konsep. Oh mungkin bukan EV, aku pun tak tahu EV ke tidak. Nampak macam mungkin EV punya konsep lah kot. Ada kipas apa tu tengah tu, macam some interesting idea there. And they also have the EV concept yang ada orang buat sebagai macam food truck. So there they have like that food truck concept. You can see food truck concept. Okay, sini, sebelah sini ada macam-macam interesting, iaitu untuk lori. Jadi dekat sini kita tengok ada beberapa konsep lori elektrik 3,5 tan sampai 5 tan macam cerita lah. Dan yang ini yang paling menarik sekali, Hino ada, Fuso ada, Isuzu ada, Isuzu pun ada. Tapi pada saya ini yang paling menarik sekali, sebab apa yang berlaku ialah dia orang hasilkan sebuah kenderaan yang low floor. So bila dia nak buat low floor, dia kena guna front wheel drive. Ini dia punya front wheel drive unit untuk Dutro ni. So this is the front axle, steering mechanism semua, and that's the motor. So bila kita tengok lantai dia memang rendah 400 mm. So very low floor. Dan kalau kita tengok daripada belakang, kita akan nampak how the floor is low is because dia tak letak motor kat belakang. So there's no hump or anything, there's no big axle to go around, so the flat, the ladder is flat. Dan dekat tengah-tengah tu ialah battery. You akan nampak the ladder frame actually goes around. Dan dia kat sebelah sana ialah dia punya driver area lah. And driver area tu tinggi sikit sebab tu ada motor. So there's an interesting idea, interesting concept untuk menghasilkan low floor. Yang ni ialah fuel cell punya truck. Yang ni ada 6 tangki, boleh masuk 50 kilo. Range, targeted range ialah 600 km, 600 km. Okay, let's go pergi tengok Fuso pula. So yang menariknya, semua truk-truk Jepun ni yang 3,5 tan ni, dia punya bateri dia ialah 40 kWh.
semua pakai 40 kWh punya bateri. So target range dia adalah lebih kurang 100-150 km sahaja. Sebab memang betul pun untuk delivery truck for that size, dia jarang travel jauh. Selalunya dia travel kurang pada 100 km untuk pergi dan balik untuk delivery dan sebagainya. Di Malaysia mungkin ada orang gunakan truk-truk ni untuk perjalanan jarak jauh, tapi kebanyakannya ialah guna untuk delivery lah, intra-city. So ni Mitsubishi Fuso punya e-Canter, sama juga capacity dia 40 kWh bateri, range lebih kurang dalam 100-150 km. Kat sana dia orang ada battery swapping punya display dan ada wireless charging punya display. So last kali kita nak tunjuk benda Fuso punya lagi lah, lori elektrik dia. So yang besar-besar ni belum masuk pasaran lagi, tapi yang Fuso ni saya rasa dah masuk pasaran dekat Europe kot. Untuk yang kecil ni pun Fuso dah masuk lah. Salah Fuso ni part of Mercedes-Benz sekarang, Mercedes-Benz trucks. So kat sini tengok this Puan ni, Fujin ni is a autonomous truck. Atas tu ada dia punya LiDAR and all sorts of sensors sampai depan ke belakang. So autonomous trucks will become something very important in the future, because that's where you'll have the most impact in terms of cost lah, because drivers are expensive, and if you can remove them from the equation, then they can reduce the cost by a significant margin. Again, ini adalah Isuzu punya fuel cell truck juga. Kita punya Erga bus EV ya. Ini bateri dia tak salah 200 kWh and boleh bawa 80 penumpang. Ini konsep Isuzu, juga menggunakan bateri swapping, dan bateri dia buat dalam bentuk macam tangki. Yang ini rear wheel drive, ini dia punya electric motor daripada ZF, dan tu dia punya inverter semualah, dan it's normal driving the vehicles. Okay, kita bawa dia masuk sikit dalam bas Erga EV ni. Tak ada apa beza lah, bas is a bus lah. Cuma cerita dia, bas ni bateri dia separuh atas bumbung, separuh ada kat bawah. So kenapa ada separuh atas bumbung? Sebab nak maintain low floor. Untuk maintain low floor, separuh bateri kena letak atas bumbung. So itulah dia cerita Isuzu Erga punya bas. Betul lah, Isuzu Erga. Okay, jom balik ke Daihatsu. Kalau apa-apa aku nak bawa sekali lagi, aku boleh bawa. Kalau tak ada, aku dah penat dah. Boleh kasih berhenti lah kalau boleh, kalau tak ada permintaan. Okay, aku rasa macam apa pun tak ada apa benda nak tanya, nak suruh aku tunjuk. So I will go and find a place to sit down, and kalau ada apa-apa soalan, aku boleh jawab soalan apa. Now let me find a place to sit down. Dekat tempat Mitsubishi, tempat duduk. So nampak macam I will sit down there sambil ada duduk kat belakang.
putus sekejap tadi besar jugalah dia punya hall dia, sampai adalah 3-14 hall. Sebenarnya ada lagi kat sebelah sana, ada cerita tentang kereta modify, ada toys, ada camper van, dan ada EV modification, conversion, semua ada, tempat lain ada. Tapi aku tak larang nak buat perjalanan semua lah. Dekat tempat toys tu ada supercar, model cars, dan dekat luar ada tempat untuk kita boleh test drive lah a few products. So it's quite big, dan a lot of the component manufacturers pun tadi kita lalu mula-mula ada kat situ. All the component manufacturers ada kat situ. Company tayar Bridgestone pun ada kat sini. Your tire companies pun ada display lah. So aku nampak the most impressive thing about this Tokyo Motor Show ialah dia orang punya move towards EV untuk light commercial vehicle. Untuk light commercial vehicle memang ada nampak dia punya move dia. Like I said, the one that I like the most is kat belakang ni lah, yang Dutro ni. So this Dutro ni I think is a good idea, iaitu di mana dia orang hasilkan konsep truck, apa nama tu, truck EV yang front wheel drive untuk maintain dia punya low floor configuration. So low floor punya configuration ni satu yang bagus untuk delivery trucks, dan banyak truck-truck yang 3 tan ni memang untuk delivery lah. Dan salah satu isu dia lah truck ni tinggi untuk kita gunakan nak buat parcel delivery, susah kalau nak keluar masuk. Macam di US dia memang ada design yang specifically untuk senang keluar masuk, tapi still lantai tu tinggi tapi ada tangga. Ini bila dia buat lantai 400 mm tu memang membolehkan orang keluar masuk daripada belakang untuk angkat barang. So that's going to be a very good option lah kan. Hydrogen EV ada one or two konsep, tapi tak banyak konsep macam lori lah. Kereta tak ada nampak hydrogen punya konsep. Semua konsep kereta. Semua konsep BEV lah, tak ada hydrogen. So bateri tu yang Honda punya tu menarik lah tadi yang menunjukkan boleh gunakan ni. Open tak masuk Malaysia, Open ni masuk grey import lah kalau nak kan. Honda Gyro, tak tahulah nak jadi skuter elektrik ke tidak. Nampak macam dia not really that serious about electric lah, not very serious about electric. But anyway, it's an interesting trip untuk kita tengok apa dia dalam mind of the Japanese OEM. Sekejap lagi kita akan berjumpa dengan tim daripada Pro 2. Kita akan dapat satu press release, kita tengok press release tu apa. Dan later kita akan ada session dengan dia orang, press conference. So maybe kita akan dapat maklumat dengan lebih lanjut lagi lah. So malam ni kalau ada lapangan, saya akan buat live lagi sekali. Okay, saya rasa sampai situ je. Saya nak kena pergi ke Pro 2 dah untuk yang punya session. Welcome. Kalau tak ada apa soalan lah, saya ingat macam tekan tu je lah kot. Tolong subscribe, tekan like, kongsi dan kawan-kawan dan macam biasa. Manusia yang beremak. Kita jumpa lagi malam lagi, insyaAllah.